वेलकम टू डिजॉर यूट्यूब चैनल। तो आज चले एलाम पोलवा। तो पोलवा हॉस्पिटल सामने आछि। तो हॉस्पिटल सामने हे देखा तुम्हारे अमित साउंडर माल बाधा काज चलছে। तो अमित साउंडर নিউ 30। तो देखा तुम्हारे देखते थको। तो सामने बाधा देखते हॉस्पिटल सामने अमित साउंडर 30। तो आगामीकाल जानो तुम्हारा कि कल के शुभ दिन 1 জানুয়ারি ব্যাপার আছে। কালকে 1 জানুয়ারি উপলক্ষে মাল বাঁধা কাজ চলছে দেখতে পাচ্ছ। अमित साउंडर 30 नीचे 6 गुलो लाठी फेलेছে 9 गुलोके 6 गुलो लाटाবে বাঁধাতে কাজ আছে দেখতে পাচ্ছ। এই 9 गुलो लाठी फेलेছে 6 गुलो माल उठे এখন बाजारेर उपलक्षे दिखे देखते टेबिले मेशिन रखा है। चंगुलो रखा देखते पाচ্ছ। तो फ्रेंड्स भिडियो भालो लागले लाइक कर देवे और चैनलटा नतून एসে चैनलটা सबसक्राइब कर नेবে। तो आगामीकाल बाजार भिडियो आसবে। आज के जो माल जो चेकिंग करा হয় तो चेकिंग भिडियो आसবে। तो এখন হসপিটালের সামনে মাল এখন চেকিং হবে কি বলতে পারছি না। তো কালকে চেকিং হতে পারে। তো চেকিং এর ভিডিও দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। তো फ्रेंड्स তোরা হবে আগামীকাল এখানে অনেক করে সেট আছে 30 আছে। তো খেপি মায়ের সাউন্ডের ফার্স্ট ফিল আছে। তো এইখানে পোলবার এইখানেই হবে। এই সুয়াখাল বলে জায়গাটা আছে যেটা ব্রিজ ওই ব্রিজে ওখানে কম্পিটিশন ও ফিস্টিটা হবে। তো কেউ যদি আসতে হয় চলে আসবে। তো फ्रेंड्स লোকেশনে দিয়ে দেবো ভিডিওর মধ্যে। তো ভিডিওর মধ্যে লোকেশন ধরে চলে আসবে। হ্যালো এইটা হচ্ছে সামনে হসপিটালটা। হসপিটালের সামনে মাল বাঁধা কাজ চলছে। এই যে পার্টির ছেলেরা দেখতে পাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে। তো